Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay, good. First thing first, Miss absen dulu ya. If I called your name, you need to say I'm present, Miss, or hi, Miss, or you can say good morning, Miss. Okay? Okay. Ahmad Zidan Sami Syaja'ah. Okay, good. Fahrizi Eka Febriansyah. Muhammad Dwi Hendrik Kurniawan. Muhammad Sultan Al-Habsyi. Muhammad Faizul Haki. Okay, Tika Herdina Saputri. Okay, good. So today we are going to learn about past tense. Ayo, siapa yang tahu what is the definition of past tense? Past tense itu apa sih? Nobody knows? Apa itu past tense? Past tense adalah kegiatan yang dilakukan di masa lalu ya. Past tense ini masa lalu, diingat-ingat. Past tense itu masa lalu. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada berapa verb? Ada berapa jenis verb? Three. Who are they? Verb? And three. Okay, good job. And then for the past tense, the formula atau rumusnya adalah subject plus verb to. Contohnya, aku pergi ke pasar kemarin. How do you say? I, then when, to the market, kapan? Yesterday. Okay, good. Nah, ya. Jadi past tense itu adalah kejadian yang dilakukan di masa lalu dan selesai di masa lalu, ya, diingat-ingat. And then we are also going to learn about past continuous tense. Past continuous tense. Nah, ada yang masih ingat apa itu past continuous tense? Sama-sama di masa lalu, cuman bedanya apa? Iya, good job ya. Jadi kejadian yang sedang dilakukan di masa lalu. Contohnya, aku kemarin sedang belajar. Berarti saya bentar. Kita ke rumusnya dulu. Subject plus was, were plus verb ing. Nah, seperti ini. Berarti aku sedang belajar kemarin. How do you say? I was studying yesterday. Nah, oke. Do you know the difference? Apakah kalian tahu perbedaannya? Apa? Apa bedanya? Oke, kalau yang past tense ini dia kan pergi ke pasar kemarin. Tapi kita nggak tahu dia kemarin itu jam berapa, naik apa, apakah naik motorcycle, by car, atau terbang. We don't know ya. Kalau yang past continuous berarti I was study yesterday. Berarti dia kemarin ngapain? Belajar, tapi sedang belajar. Berarti kondisi bukunya masih dibuka, pulpennya masih dipegang, dia masih membaca. Nah, itu namanya kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu. Oke, good. Sampai sini paham? Do you understand? Yes, I do. Ya. If I say do you understand, you need to answer yes, I do ya. Coba one more time. Do you understand? Yes, I do. Okay, good. Now, before we going to the next session, please make a group. Okay, so how many students are you guys in the class? 21? 19? 19. Oke, silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Now I have a cards in here. I will give you this card for each team, ya. For the first group, and then second one, and then the third one, and then the fourth. Oke, nah seperti itu. Jadi rules-nya adalah if you can answer the question, please raise your card seperti ini ya. Jadi cepet-cepetan. Each question, the time is only 10 second. Ya, satu pertanyaan waktunya hanya 10
detik. Semakin kalian menjawab segini, catat, poinnya akan semakin banyak. And you will got a good score. Kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Oke. First thing first, soalnya adalah tentang simple past tense. Are you ready? Ready. Oke. 3. Oke, game. Oke, so the final score is for the third team. Tim 3 mendapatkan point 5, and then for the fourth team you got 4. Just different one answer. Oke. Oke, congratulations. Tepuk tangan semuanya. Rumusnya, do you still remember what is the formula of past continuous? Subject plus was, were plus verb ing. Are you ready for the next session? Yes. Okay, please be focused. See? Oke, good. Semangat tim 1 dan tim 2. See? Untuk tim 3 mendapatkan 8 poin, tim 4 mendapatkan 10 poin. Tepuk tangan. Are you ready for the final? Ready. Okay. Question 2. Gugur. 1. B. B. A. Kan Steve, berarti apanya was. Steve hanya 1 orang. Congratulations untuk tim 3 mendapatkan skor 13, tim 4 mendapatkan skor 13 dan juga 13. Seri. Untuk tim 1 dan 2 jangan patah semangat, tetap belajar terus ya. You may learn together with the first or the second team ya. Gitu ya. Jadi nanti tim 1 sama 2 nanti boleh belajar bareng dengan tim laki-laki gitu ya. Gitu. Oke. Terakhir, nah, karena kita sudah menentukan pemenangnya di tim 3 dan juga 4, terakhir Miss mau ngasih refleksi ya. Untuk rumusnya past tense itu digunakan untuk kapan? Raise your hand first. Past tense, kapan kita menggunakan past tense? Zidan? Kejadian yang terjadi di masa lalu dan selesai di masa lalu. Oke, good. Past continuous answer. Eka? Oke, good. Untuk past tense menggunakan verb berapa? Verb 2. Oke, good. Untuk past continuous rumusnya ada apa? Oke, good. Apa bedanya was sama were? Oke, good. Orang kedua, orang ketiga? Plural ya. You, we, and they. Oke, good. Kalau singular itu diambil dari kata single. Berarti pakainya was atau were? Oke, kalau plural berarti pakainya were. Oke, good job. Oke, before I close this meeting, do you have any question? Please, I need your question, at least one question. Group 1, group 2. Coba, please, I need one question. Oke, kenapa children tidak boleh pakai was? Children harusnya pakai were. Misalnya children were playing. What is the meaning of children? Anak-anak. Berarti kalau anak-anak pakainya were. Kalau misalnya kid, berarti pakainya apa? Nah, kalau kid was. Kalau misalnya kids berarti oke, paham? Oke, itu ya bedanya ya. Pokoknya kalau misalnya subjeknya hanya satu pakainya was, kalau lebih dari satu pakainya were. Oke? Oke, good. Ada pertanyaan lagi? Oke, good ya. Silakan dipelajari karena ini nanti penting ketika kalian ngomong menggunakan bahasa Inggris biar tidak salah paham. Jadi kalian harus menggunakan verb to untuk digunakan di masa lalu. Kalau misalnya past continuous berarti yang sedang digunakan di masa lalu. Seperti itu ya.
Silakan belajar lebih giat lagi. Semoga ilmunya bermanfaat. We'll see you again next meeting. Bye bye. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sarangi.